अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अबुल बशर पूरी इंसानियत के जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपकी पुरस्रार तख्लीक कैसे हुई और जन्नत से निकलने का राज क्या था, ज़मीन पर अपनी हुकूमत कैसे कायम की। इस कहानी को समझने के लिए आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जो कायनात के असरार से लेकर इंसानियत के अव्वलीन लम्हात तक फैला हुआ है। कुरान मजीद के अल्फाज और जदीद साइंस की रोशनी में हम जानेंगे कि कैसे एक रत्क यानी जुड़े हुए मादे से ये वसी कायनात वजूद में आई, ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे फैली और क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर जिन्नात की सरकशी का ख़ात्मा किया गया और इंसान ने कायनात को कैसे कंट्रोल किया। इस कहानी को मुकम्मल समझने के बाद आपके सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और हालात ज़िंदगी के साथ साथ अल्लाह ताला की अजीम उश्शान कुदरत के ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आपका ईमान ताज़ा होगा। आज से तकरीबन 100 साल पहले एक नज़रिया पेश किया गया जिसके मुताबिक कायनात की इब्तिदा तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक बेहद गर्म और घने नुक्ते से हुई, जो अचानक एक ज़बरदस्त धमाके से फैलना शुरू हो गई। यही फैलाव आज तक जारी है और इसी से कहकशाएँ, सितारे, सैयारे और दीगर कायनाती अजसाम वजूद में आए। इस नज़रिए को साइंस बिग बैंग कहती है, लेकिन कुरान ने इस वाक़े को आज से 1400 साल पहले बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। क्या काफिरों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन पहले आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया और हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाते। यहाँ कायनात की तख्लीक का तो जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आयत के शुरू के अल्फाज पर गौर करें जहाँ वाज़े अल्फाज में बताया जा रहा है, क्या काफिरों ने ये नहीं देखा। इसका क्या मतलब है? ये भी तो हो सकता है कि कुरान का इशारा जदीद दुनिया के तमाम कुफ़ार की तरफ हो, जो बिग बैंग के नज़रिए को तो मानते हैं जिसको सिर्फ 100 साल हो गए हैं, लेकिन उस अजीम रब को नहीं मानते जिसने 1400 साल पहले ही कायनात की तख्लीक को बहुत तफसील से बयान फरमाया था। आज जो हमें आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, कहकशाएँ नज़र आती हैं, ये सब पहले एक जिस्म की तरह आपस में जुड़े हुए थे। फिर अल्लाह ने 6 अय्याम में पूरी कायनात को तरतीब दिया। ये अय्याम हमारे आम दिनों की तरह नहीं थे, बल्कि 1000 साल पर मुहित दौरानिये थे, जैसा कि सूरतुल हज की आयत नंबर 47 में फरमाया, तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिन में ज़मीन बनाई, फिर 4 दिनों में उसको अपनी कुदरत की निशानियों से सजाया और उसके अंदर से बारी पार्ट निकाल कर उसके ऊपर रख दिए और उसके अंदर बरकत रखी और उसमें ग़िज़ाए मुकर्रर फरमाए। ये सब कुछ उसने 4 दिनों में मुकम्मल किया। ये सारा रिज़्क असलन तमाम तलबगारों और हाजतमंदों के लिए बराबर है। जब ज़मीन तैयार हो गई, फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और वो धुआं था, तो उन्हें 7 आसमान कर दिया 2 दिन में और हर आसमान में उसके काम के अहकाम भेजे और हमने नीचे के आसमान को चिरागों से आरास्ता किया और निगहबानी के लिए। ये जो 7 आसमान हैं उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में तरतीब दिया, जिनमें से हर आसमान में लाखों करोड़ों कहकशाएं, अरबों सूरज और बेशुमार चांद और सितारे छुपे हुए हैं। इस तरह सिर्फ 6 दिनों में कायनात बनकर तैयार हो गई। यहाँ एक बात बताता चलूं कि इन आयात से मालूम होता है कि पहले ज़मीन और उस पर मौजूद दीगर चीज़ों की तख्लीक हुई और उसके बाद आसमानों को पैदा किया गया, जबकि सूरह नाज़िआत में है कि पहले आसमानों को पैदा किया गया, उसके बाद ज़मीन को फैलाया गया। यहाँ दोनों सूरतों में कायनात बनाने की तरतीब में बज़ाहिर इख्तिलाफ नज़र आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले आसमान की तख्लीक हुई या ज़मीन की। मुफस्सिरीन ने इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। उनमें से एक वाज़ेह जवाब यह है कि पहले अल्लाह ताला ने 2 दिन में ज़मीन को गोल दायरे की सूरत में पैदा फरमाया, फिर उसके बाद आसमानों को तरतीब दिया, उसके बाद ज़मीन को फैलाया और उसके अंदर तमाम चीज़ें आरास्ता की। लिहाजा इन आयतों में कोई इख्तिलाफ नहीं। इसी तरह तख्लीक के 6 दिन पूरे हुए। 4.5 अरब साल पहले जब ज़मीन बनी तो ये एक आतिश फिशानी गेंद थी, इंतहाई गर्म खौलती हुई। फिर अल्लाह ताला ने पानी नाजिल किया, जिसे कुरान ज़िंदगी की बुनियाद करार देता है, और हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। और अल्लाह ने बनाया हर जानदार को पानी से, तो उनमें कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, और उनमें कुछ वो हैं जो 2 टांगों पर चलते हैं, और उनमें कुछ ऐसे हैं जो 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
اور سائنس کے مطابق 3.8 ارب سال پہلے سمندروں میں ابتدائی خلیاتی زندگی وجود میں آئی، پھر لاکھوں سال کا سفر طے کر کے بالآخر کثیر خلوی جاندار پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد زمین پر زندگی مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے لگی، لیکن دو قسم کی مخلوقات کی تخلیق ان سے مختلف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتایا گیا۔ فرشتوں کے بارے میں سورہ فاطر کی پہلی آیت میں ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، 2، 3 اور 4 پروں والے۔ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو ہر حکم پر فوراً عمل کرتی ہے، دکھائی تو نہیں دیتی مگر اللہ کے حکم سے مختلف کاموں میں مصروف ہے۔ ان کو اللہ جو بھی حکم دے یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس میں نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، اسی لیے انہوں نے کبھی سرکشی بھی نہیں کی۔ فرشتوں میں آزاد ارادہ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے احکامات کی مکمل پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات انسانی تاریخ سے پہلے زمین پر آباد تھے۔ قرآن ان کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے، اور جن کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ یہاں مارج سے مراد وہ مخصوص آگ ہے جس کی حرارت اور توانائی عام آگ سے منفرد ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کی تخلیق میں وہ توانائی اور حرارت شامل ہے جو انہیں انسان اور فرشتوں سے الگ کرتی ہے۔ یہی فرق انہیں آزاد ارادے اور نفسیاتی پیچیدگیوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالنے کا باعث بنتا ہے۔ جب زمین پر زندگی کی رونقیں بحال ہو گئی تو اس کے نظام کو چلانے کے لیے ان مخلوقات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا نظام جنات کے حوالے کر دیا، کیونکہ جنات میں عقل و شعور، اختیار کی آزادی اور نفسانی خواہشات موجود ہیں، اور یہی خصوصیت ان کے لیے آزمائش بنی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک مخصوص قوم کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ ایک مقررہ ذمہ داری نبھائیں۔ ان کا اصل مقصد زمین کی صفائی، اللہ کی عبادت اور نظم و نسق قائم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اپنی آزاد مزاجی کا استعمال کرتے ہوئے نظام قائم رکھے اور زمین کے وسائل کا صحیح استعمال کرے، لیکن کچھ جنات نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہوں نے زمین پر بدامنی اور فساد پیدا کیا اور آسمان تک رسائی حاصل کر کے فرشتوں کی ذمہ داریوں میں مداخلت کرنے لگے۔ ان کو آسمانوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اس قدر مضبوط اور پیچیدہ بنا دیا کہ کوئی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر آسمانوں سے گزر نہیں سکتا۔ جب جنات نے زمین کو تباہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستوں، آج ہم نے کائنات کے آغاز سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے اعلان تخلیق تک کا سفر مکمل کیا، لیکن کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ شیطان نے کیوں سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ جنت سے زمین تک کا سفر کیسے ہوا؟ اگلی قسط میں ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔